días a todos. Good morning, everyone. I'd like to first thank Dr. Juan Carlos, who will be interpreting for me, okay? All right. Well, as you see, my slide, it's red and white, which also represent the colors of Peru. These are the colors of our school, New Jersey Medical School, Rutgers University. So it's just fitting that I use these colors as a way of officially representing our medical school, and at the same time as a tribute to Peru, because we're using your colors. Algo en común que estamos compartiendo son los colores del país y de los colores de la universidad, y justamente él ha tenido la intención de compartir y hacer una confianza entre todos nosotros. Okay. The school is in Newark, New Jersey, and I have a picture of the skyline of Manhattan of New York, which I can see from my window where I live, across New York in New Jersey. Bueno, están viendo una vista de Manhattan, usualmente una vista es de su ventana, y bueno, podemos apreciar lo magnífico que se puede ver ahí. Okay. What I would like to do, because I only have 20 minutes, is cover the topic of newborn emergencies. Lo que hoy vamos a revisar, simplemente vamos a hacer son los casos en emergencia relacionados a los recién nacidos. Okay. If I have to give specifics on every newborn emergency, I will probably be needing 2 full days to cover the entire materials. Es muy extenso el tópico que se va a tratar, generalmente toma 2 días completos, sin embargo vamos a tratar de resumir todo para tratar de entender. Okay, so what I would like to do today is just to give you an overview of the emergency clinical conditions that affect the newborn after being discharged from the hospital. Lo que vamos a tratar es los casos usuales que usualmente los recién nacidos presentan a diario en nuestro trabajar diario. Okay, all right. So a baby is born. Let me give you a little bit of a perspective of the statistics in Peru, and then I will compare it with that of the United States. Está presentando un cuadro estadístico de cómo se comporta la natalidad y demás en nuestro país. There are 600,000 live births in Peru as compared to the US, which has 4 million per year. Está haciendo una comparación de 600,283 en Perú contra 4 millones de recién nacidos. The birth rate, this was presented by Dr. Spratt the other day, is 18.6%, 18.6 per 1,000 population in Peru versus 13.4 in the United States. Bueno, está comparando 86 millones contra 20 y tantos millones que somos los peruanos. The stillbirth in Peru is about 10 per 1,000 live births. En Perú tenemos un ratio de 18.6 nacimientos por cada 1,000. That we can't do anything about it because when they present to the healthcare system, it's already determined that the baby is not going to be born alive. But the infant mortality rate, which is defined as the number per 1,000 live births, is 14.1 in Peru and 6.05 in the United States. Es un gran contraste que nosotros tengamos 14% en mortalidad infantil, contrastado con 6.6% en los Estados Unidos. Okay. Since I'm going to talk about newborn emergencies, I'm giving you here neonatal deaths, meaning the first month of life, which is the neonatal period, which is 9.3 in Peru and 4.04 in the United States. Va a ser un resumen de qué se muere en los primeros 28 días en un recién nacido, generalmente considerado en el periodo neonatal. If you notice, during the first 5 days of life, 90% of neonatal deaths occur within the first 5 days of life. Generalmente el 90% de las muertes están involucradas en los primeros 5 días, lo que es importante. And these are statistics from Peru. Esto viene de Perú, para hacer la referencia. After the first 5 days, post-neonatal deaths, the first 1 to 12 months, which is the infancy period, there's 4.8 infant mortality rate. El periodo infantil, sin embargo, constituye solo el 4.8%. So half of the deaths that occur under 5 years of age are neonatal deaths, meaning the first
1 month of life. El 51% de las muertes están producidas también debajo de los 5 años y, y son consideradas muertes neonatales. And this is data from Peru, Department of Health Services in 2012. I don't have any more recent data. Bueno, toda esta base de datos ha sido extraída del 2012 del cuadro de estadísticas nacional. These are the causes of neonatal deaths in Peru in 2012. Estas han sido las principales causas de muerte en el Perú en el 2012. As you can see, the top one is prematurity, second is congenital anomalies, third is birth asphyxia and trauma, and fourth is sepsis. Están encabezando la lista: prematuridad, anomalías congénitas, asfixia neonatal, trauma al nacer y sepsis y otras infecciones. And these will be the babies who will probably die while still in the hospital or within the first couple of days after birth. Estas generalmente involucran los primeros días o después de las 5 primeras semanas después del nacimiento. Okay. Comparing to the United States, the number one cause of death is congenital malformation, which is number one cause of death here in Peru. And the second one is prematurity or short gestation. The third are newborns affected by complications of pregnancy, etc. Fourth is sepsis, number 7, respiratory distress of the newborn. And these are conditions that will also affect the baby's condition immediately after birth. En contraste con los Estados Unidos, en este país, la primera causa son malformaciones congénitas, periodos cortos de gestación, bajo peso al nacer, y en contraste con nosotros, en el 7º puesto está sepsis, lo cual estaba en el caso nuestro en el 3º. So what makes the newborn, very important? ¿Cuál es lo importante cuando estamos frente a un recién nacido? 2 nights ago, we were interviewed on TV, and my interviewer asked me what's so special about the newborn. And I told him, well, the newborn is our future, and therefore we have to take care of the newborn. El recién nacido representa el futuro, más que todo, de una nación. Cuando una vez lo han preguntado en una entrevista a él. So what makes the newborn period unique in terms of newborn emergencies? ¿Cuáles son las características en un recién nacido que presenta una emergencia neonatal? First, the newborn is transitioning from being inside the womb, a fetus, to being outside the womb, breathing air. Algo que hace distinto al recién nacido es la transición de una circulación fetal a una circulación neonatal. The consumption of oxygen is lower. El consumo de oxígeno para un recién nacido es bajo. And the newborn tends to be more resistant to hypoxia or low oxygen. Peculiaridad del recién nacido es que tolera periodos de hipoxemia. The newborn birth, the process of birth is probably the most asphyxiating event in someone's life. De hecho, el nacimiento es un proceso asfixiante, para lo cual está diseñado el recién nacido. And the lungs of these babies are very reactive to what they're exposed to after birth. Y es lo que está expuesto el recién nacido generalmente durante este proceso. So this is a picture of a baby who has some emergencies immediately after birth. Generalmente un cuadro resume todo lo que es la atención en un recién nacido después del nacimiento. Either due to prematurity of the lungs, infection, etc., that we talked about earlier. These are, in a nutshell, the conditions that we tend to take care of when the baby is still in the hospital. And I use the word regimen for easy recall, and it covers the most important organ systems that will affect the baby. Una mnemotecnia para recordarnos las emergencias que estamos frente a un recién nacido es un acrónimo, Rich Man, hombre rico para nosotros, donde involucra todas las categorías que va a mencionar posteriormente el doctor. So what I will focus in the next, I guess I have about 5-10 minutes left, is the newborn emergencies after hospital discharge, because those conditions earlier will be picked up while the baby is still in the nursery. And the baby will be discharged home considered to be healthy, subject to other conditions that will affect them after discharge from the hospital. Va a cubrir los casos de emergencias en el neonatal después de haber sido de alta, cuando generalmente el hospital lo considera sanos, y son estas causas las que ocasionalmente nos producen problemas.
something that our pediatricians in the community will be able to hopefully pick up and refer to the hospital immediately. Generalmente los médicos en comunidad tienen que reconocer este tipo de emergencias para actuar pronto y tener buenos resultados en el tratamiento. The good news is most of these conditions can be identified early with a standard approach, including, I will highlight two, expanded newborn screening, and number two, pulse oximetry to detect critical congenital heart defects. Generalmente esto puede hacerse por una evaluación estándar que incluye un exámenes del recién nacido, una buena oximetría de pulso y identificar defectos cardíacos. I'll present with one case, perhaps two, just to demonstrate how non-specific the emergency presentation of these babies when they present with their symptoms of being sick. A 10-day-old female presents to the emergency department with a one-day history of poor feeding, not eating good, lethargy, and I usually tend to call this altered mental status as opposed to an adult. Vamos a presentar un caso de un niño de 10 años de recién nacido, una niña que generalmente en la anamnesis encontramos succión pobre, letargamiento, no responde, lo que usualmente nosotros llamamos alteración o estado confuso. In the last couple of hours, the baby also presented with increased work of breathing. Después de unas 2 horas, este recién nacido empieza a tener dificultad para la respiración. And the history before and during birth or after birth were all unremarkable. That's why the baby was discharged home from the hospital as being healthy. Okay? So, in the neonatal emergencies, the way we look at it is that these babies will all, regardless of the condition that they have, they present with non-specific symptoms. It doesn't point towards any particular pathology. Some of the findings are subtle, some of them we think they're just physiologic findings, and these symptoms may or may not be benign. La peculiaridad de los recién nacidos antes de los 28 días es que los síntomas son muy ligeros. Generalmente a veces nosotros lo consideramos como fisiológicos y puede estar ahí el punto clave para identificar cualquier emergencia. Therefore, in order to recognize which neonates or newborn will require life-saving interventions, clinicians or doctors need to remain current on these life-threatening illnesses, their recognition, and how we manage them. Es importante el reconocimiento por parte de nosotros como médicos y ustedes como futuros médicos, el reconocimiento de esto para un adecuado tratamiento. So regardless of the pathology that we're dealing with, these are the ABCs or the basic management approach to newborn emergency care. Nosotros generalmente cuando estamos frente a una emergencia vamos a recordar la trilogía que simplemente estamos acostumbrados, el ABC de cualquier atención inmediata a un paciente. We take care of their airway, their breathing, their circulation, we give them oxygen, we give them fluids, medications if needed, and then we do the workup to determine what's really wrong with them. Nosotros en el ABC va a estar incluido la vía aérea, la respiración y circulación en caso de que nosotros podamos administrar medicamentos. Okay. So I will offer you another mnemonic which is for the emergencies of babies that are brought back to the emergency room after discharge from the hospital. I call it the misfits. Otra mnemotecnia que nosotros tenemos que tener en mente es la misfits, que involucra todos los ítems que va a relatar aquí el doctor. Like as I've said earlier, every letter here is one full lecture in itself, but I'm not going to go over all the details of these lectures, okay? I'll give you an overview on what these are and what are the most important things that Peru children or babies are subjected to. Generalmente va a omitir algunos tópicos por ser muy extenso, va a enfocar más a los problemas que nosotros como país estamos enfrentando más. Okay. So the first one is trauma, okay? I'm going to skip this and go into some of the more common conditions that we can do something about. The T is trauma, H is for heart disease, okay? And like as I've said earlier, some of these conditions can be picked up by pulse oximetry to detect critical congenital heart defects. Generalmente va a omitir lo que es trauma y va a hacer un breve repaso de lo que son trastornos cardíacos. Okay. These are the 5 most critical
cardiac defects that will present with cyanosis when babies turn blue. Como emergencia es importante reconocer las 5 T's que involucran las malformaciones cardíacas que están presentadas aquí. And the good news again is these 5 cardiac conditions can be picked up by doing a simple test called pulse oximetry at 24 hours of life before the baby is discharged from the hospital. Desafortunadamente estas patologías se les pasa a las enfermeras después de haber dado de alta, generalmente un paciente sano. Some of the babies that may not be picked up may have heart defect, but they're not cyanotic heart defect because PDA, which is a part of the heart circulation, functionally closes at 14 hours of life, but anatomically will close at up to 2 weeks of age. ¿Por qué se retrasa? ¿Cuál es la importancia de estos problemas congénitos? Se debe al conducto arterial persistente, ya que esta generalmente empieza a cerrarse a las 18 horas y anatómicamente se está cerrada a las 2 semanas. Este retraso hace que cubra o tape estas patologías. And therefore will present as a delayed detection of cyanotic heart defect. Por eso es importante mediante un buen screening identificar estos tipos de malformaciones cardíacas. Okay. I'll present to you another case, which again, very non-specific. This time it's a 4-day-old boy with decreased feeding, lethargy, poor color, increased workup breathing. En este caso vamos a presentar un recién nacido de 4 días que tiene una pobre succión, está letargado, tiene pobre color, está cianótico y tiene un incremento en el trabajo respiratorio. This is the classical presentation of a baby with hypoplastic left heart syndrome. Estas características reúnen lo que es muy comúnmente el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. And it represents 25% of the cardiac deaths that occur during the first week of life. Y justamente esto representa el 25% de todas las muertes dentro de la primera semana de vida. Again, good news, the critical congenital heart defect called pulse oximetry can detect hypoplastic left heart. Afortunadamente, esto simplemente puede ser detectado con una buena pulsiometría de pulso en el recién nacido. So by doing pulse oximetry, we can detect 7 specific lesions, the 5 T's, and then the hypoplastic left heart, and also pulmonary atresia. Simplemente con una buena pulsiometría de pulso, el hecho de poner el pulsioxímetro en el recién nacido nos va a identificar la hipoplasia del corazón izquierdo y una atresia pulmonar. The other conditions that may not present as cyanosis may end up presenting with congestive heart failure, and this is how they will present. Otra patología también es una falla cardíaca congestiva. Okay. So it's very important that we know the perspective on how these cardiac cases will present in the newborn period. Es importante recapitular todo este cuadro de clínica que vamos a estar frente a un paciente con falla cardíaca congestiva. And as you can see here, a baby who presents with congestive heart failure can have other conditions other than heart defect, including some of the conditions that we talked about under the misfits. Mnemonic. Generalmente este paciente puede tener malformaciones no cianóticas, sin embargo pueden ser exacerbadas con una anemia, un trauma o una sepsis. Okay. Another thing that we may not be able to pick up on newborn screening or from pulse oximetry is supraventricular tachycardia, which is a form of arrhythmia in newborns. Es muy importante también reconocer algo que es muy común, como es la arritmia, catalogada como una taquicardia supraventricular. Again, presentation is very non-specific. Otra vez ofrece casi unos síntomas no tan específicos como taquicardia, palidez. Okay. And the management, as outlined here, I'm not going to go into the details. Vamos a omitir un poco el tratamiento. Letter H also stands for hypoxia, and one of the conditions that lead to hypoxia in the newborn is bronchiolitis, which is apparently very common in Peru. Vamos a tratar el tópico de bronquiolitis, lo cual es muy común en Perú. And probably, according to Dr. Juan Carlos, one of the most important hypoxic condition that you will encounter in the emergency room. De acuerdo a lo que yo le había comentado, generalmente este tipo de infección respiratoria es algo que queja mucho la emergencia en el hospital.
In the US, 80% of bronchiolitis, or maybe more, is caused by respiratory syncytial virus. En los Estados Unidos el 80% está representado de casos de bronquiolitis, viene ocasionada por el virus sincitial respiratorio. But other viruses can also cause bronchiolitis, may cause bronchiolitis. Y este generalmente causa bronquiolitis, pero sin embargo hay otras patologías que puedan ocasionarla. We have a medication called Synagis or palavizumab which can prevent bronchiolitis, RSV bronchiolitis in babies. But unfortunately, it's such a very expensive medication that it's not available in Peru. Bueno, en Estados Unidos tiene un medicamento palicizumab que puede evitar un caso de bronquiolitis. Generalmente el costo no es accesible en nuestro país. And they present with oftentimes respiratory failure, which present with these following signs and symptoms. La clínica involucra una rinorrea y una tos, congestión, estornudos y obviamente un distrés respiratorio en el niño. We were in the hospital of Salud the other day, and most of the kids in the pediatric ward were admitted to the hospital for bronchiolitis. Él ha estado en el hospital de salud, en el seguro, y generalmente él ha podido notar que el mayor porcentaje son problemas respiratorios, a la cabeza bronquiolitis. And unfortunately, again, the management is mainly symptomatic, and then the baby gets better slowly with time. El tratamiento simplemente, como lo hace referencia, es sintomático y el paciente paulatinamente va a sentirse mucho mejor. Another form that I will just introduce to you quickly is what we call ALTE, or acute life-threatening event. Lo que vamos a tratar en un caso de hipoxia ahora son el apnea y un evento agudo que amenace la muerte del recién nacido. Which is really poorly defined, but some of these babies will come to the emergency room which present as a newborn emergency, and the approach is exactly what I outlined earlier about the ABCs of newborn emergency care. Generalmente cualquier evento que nosotros reconozcamos en un paciente que amenace su vida, nosotros podemos responder con nuestras maniobras del ABC. And they can be due to any of these conditions. Bueno, se ha enumerado un montón de patologías que puede ocasionar apnea en el recién nacido. Okay. The more important topic that I want to go over briefly is newborn screening. Algo que vamos a tratar generalmente y le interesa bastante es los screenings que se hacen en el país en todo recién nacido. Llámese los procedimientos que se hace a todo recién nacido sin que tenga necesariamente una patología. Okay. In Peru, up until 2-3 years ago, hypothyroidism is the only newborn screening a condition done by newborn screening. Hace 2 años generalmente solo se hacía un screening de hipotiroidismo. There are 4 now that are being done, including phenylketonuria, galactosemia, and congenital adrenal hyperplasia. Después de esos 2 años, lastimosamente solo se han agregado 4 screenings más. In our state of New Jersey, we screen for 55 conditions. En Estados Unidos, en New Jersey, se hacen 55 exámenes de screening comparados con 4 solamente en el Perú. Just to show you the incidence of these conditions, the conditions I highlighted in red that are being done in Peru, congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, hypothyroidism, and phenylketonuria, and these are their approximate frequency of occurrence. Lastimosamente no hace buena concordancia con la incidencia. Los screenings que hacemos nosotros no están diseñados para captar la mayor parte de enfermos, en contraste con los Estados Unidos. And this condition may present as emergency in the newborn period, in particular congenital adrenal hyperplasia, which fortunately can be picked up by newborn screening now. Generalmente la mayoría de los pacientes son diagnosticados con una hiperplasia adrenal congénita y que puede ser muy importante en su posterior tratamiento. Okay. Again, it's maybe a 1 or 2 hour lecture, so I'm going to skip into it and go over a few things that may be helpful to the clinician here because they're not being screened for. Okay. Thyroid we screen for the newborn screen, but that's low thyroid hormones.
But a thyroid condition that the newborn screen does not pick up is thyrotoxicosis, which is a hypermetabolic state. Generalmente el screening que tenemos en el país es para detectar hipotiroidismo, sin embargo la tirotoxicosis es una enfermedad también digamos que puede identificarla, sería muy beneficioso para la sociedad. And since Peru is in a high altitude outside, especially Huancayo, very far from the ocean, and I think the supply of iodine may be in question, you may see some moms with thyroid problems, particularly the moms with Graves' disease that may present with pregnancy and then they may have a baby who will deliver with thyrotoxicosis. Algo que nos caracteriza en Perú y específicamente en Huancayo, que nosotros vivimos en la altura, es que y podamos tener también deficiencia de yodo, es identificar problemas de hipertiroidismo, ya que nuestras madres, probablemente con deficiencia de yodo y todo eso, pueden tener problemas de enfermedad de Graves. Even though it's very rare, again, it presents with signs and symptoms that are very nonspecific, but these are what we term thyrotoxic signs. Él pone mucho énfasis en los reconocimientos de los signos de tirotoxicosis, como es irritabilidad, taquicardia, rubor, temblor, baja falla en el medro y trombocitopenia. So it may be a little bit of there may be a little bit of a difficulty in diagnosing it unless you know the history from the mother, and in the baby, some babies may present with a goiter. Okay. All right, I'm going to skip this and I'll go over quickly what conditions can be picked up by newborn screen in Peru. There are a lot more, and one of them is, again, phenylketonuria, which is an amino acid metabolism defect. The other one is a carbohydrate metabolism defect, which is galactosemia. Okay? But there are things that can be picked up by a simple smell test. Generalmente la fenilcetonuria o la galactosemia están involucradas en nuestro screening, pero no está de más recalcar que el simple hecho de oler, digamos, el aliento de un recién nacido nos puede estar orientando a qué defecto metabólico estamos frente. So as doctors, we need to use all our skills in diagnosing babies, including our sense of smell, right? Nosotros como doctores, generalmente en nuestra clínica nos tiene que orientar y ayudar, poner bastante énfasis en el olor que nosotros podamos tener en un recién nacido. Phenylketonuria, they smell like the pee, the urine of rats. Fenilcetonuria, recordemos por favor, que puede ser identificada con un olor maloliente, podrido o como una orina de ratas. Because again, they may present with very nonspecific symptoms. Obviamente sabemos que todos estos pacientes pueden tener síntomas no específicos, but they may have more specific symptoms including seizures, pero sí existen síntomas muy específicos para esto, como son muy frecuentes las convulsiones. and their approach is very similar to what we already discussed. Ahora, lo que vamos a tratar ahora es sepsis. Okay. The letter S stands for sepsis or infection, which is again the leading cause of mortality in children being admitted to the hospital, infection. Generalmente sepsis involucra la primera causa de muerte cuando un paciente es admitido al hospital. And it requires prompt consideration, full evaluation, and immediate treatment. Es importante identificarlos en una buena evaluación y una adecuada intervención en un procedimiento. So blood culture is done. There are some other tests that may or may not be helpful. El cultivo en la evaluación, ya sea de secreciones o sangre, es importantísimo en el paciente con sepsis. In the US, the number one cause in newborn is group B strep, but in Peru, I heard it's E. coli, and second is Staphylococcus epidermidis or Staphylococcus aureus. En Estados Unidos, a la cabeza de las infecciones está el estreptococo B. En el Perú estamos nosotros a la cabeza con Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Okay. So again, treat and don't wait for the baby to deteriorate. Just one or two lines about the other misfits. I hope majority of moms in Peru will breastfeed, so we don't have to face this condition of a newborn emergency when
parents don't know how to mix formula for babies. Algo que es muy importante en la emergencia de un recién nacido es cuando no se alimenta bien. Cuando la técnica de lactancia es mala, tiene que hacer uso de fórmulas lácteas. Sin embargo, cuando estas están mal preparadas, ya puede ocasionar una emergencia en el recién nacido. One other interesting newborn emergency is intestinal catastrophe in babies because it requires surgical intervention. Otro muy importante es identificar problemas intestinales que pueden involucrar ya un procedimiento quirúrgico. Immediate diagnosis and intervention. Okay, I'm going to skip quickly, and then the last emergency will be the convulsions in babies. Oh, just to highlight toxins, babies may also be exposed to toxins, and these are mainly due to ingestion from breastfeeding. Whatever mom takes, it goes to the breast milk, and it goes to the baby. In particular, hopefully these are not the things that are seen here, but these are the things that we see in the United States. Okay. Yeah. Convulsions is another one that may be present in the immediate newborn period or after discharge from the nursery. Convulsiones son patologías que pueden estar antes y después del alta, así es que es importante reconocerlas. Again, very difficult to diagnose sometimes, non-specific findings, because the baby may present with any of this. Como todo recién nacido, la convulsión también involucra síntomas no específicos, no tan sutiles. And the causes are very different depending on how old the baby is. On day one, these are the causes. Enumeramos una de las principales causas en un día de nacido. And then after one day, these are the causes that we consider. Estas son la lista de las patologías que están en el recién nacido en el segundo día. And then thereafter, when the baby goes home, up to 6 months, these are the conditions that we deal with. Y justamente estas patologías son ya cuando ha sido de alta, generalmente a los 4 a los 6 meses. So, as you could see, there's a huge list of conditions that these babies are exposed to or may have as a result of something that we may pick up or we may not know. So it's very important that we have a very strategic approach and a very simple approach to pick up babies before they go home and identify the ones who are at risk after being discharged from the hospital. Es importante antes de dar alta a un paciente, a un recién nacido, es identificar todas estas patologías que hemos tratado y en todo caso, si las reconocemos, alertar a los padres. With that, I know I took a lot of time. I thank you for listening, and I don't think we have enough time for questions, or we should save those questions for later. Les agradece bastante la atención.